फ्रेंड्स ମୁଁ ବାହାରିଲି ପୁଣି ड्यूटी को ଏବେ ଯାଉଛି ଟାଙ୍କି को ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଗ ଟିକେ କୁହୁଡ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଆମ ମନୁଆର ଫାର୍ମ ଆମ ଘର ପାଖରୁ ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ବାହାରିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟାଙ୍କି को ଯାଉଛି। ଗାଡ଼ି ବାଲି ଲୋଡ଼ ହେଇକି ଅଛି ତାକୁ ଖାଲି କରିକି WSM ଚାଲିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଯିବା ଟାଙ୍କି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ राजा गाड़ी को पानी मार्चु गाड़ी बाहर लोड होगी अच्छी पछपटे टायरटा फाटी दीटा नुआ टायर गाड़ी लगिला। आमर राजा बाबू बर्तमान गाड़ी को क्लीन कर व्यस्त अच्छा पूरा नीट एंड क्लीन करुँच गाड़ी पानी मरा हो बाहर कालिया भाई फोन लगुना से आसिले बाहर तेणु तार पूर्व प्रस्तुति आम चलैचु देखिपे। राजा बाबू पूरा नीट एंड क्लीन कर व्यस्त अच्छा। चलतु आगू कौन हो देखा पहुँचु सर स्टकयार्ड रे। आज WSM लोड हम ये मेसीन लोड कर देखु मेसीन चढ़ुची मेसीन टी चढ़ुची चढ़ला से WSM लोड कर ये आम गाड़ी लगी WSM गोटे लोड होगी आज उदला जीव। देखिपे केमी चढ़ीगला मेसीन टी ऊपर को मेसीन लोड दब। गाड़ी एबे लोड दूची एपटे आउ गोटे मेसीन आसला प्राय मेसीन टी लोड दब ये लोड देले किंतु जल्दी हम किंतु सी अलग आड़ को गला आमर एठी JCB रे लोड हो डस्ट गुड़ी को साइड कर देखु फ्रेंड्स उदला जीवार रास्तार व्यू केते सुंदर पूरा गछ यहाँ हूँ आमर अभयारण्य भितर जाऊँ केते सुंदर छाई होती रास्ता मझे गछ सुंदर भाव नजारा बहुत भल ठंडा ठंडा रही। बसिक चुट्टी साइज कर उदला साइड रे टोकी पटेब से चुट्टी पुटी साइज करके आड़ पूरा जाऊँ। यहाँ सातकुशिया बण कहते आमर एपटे यहाँ नीलगिरी उदला जावा रास्तार पड़े सातकुशिया जंगल लोक छेली चोराउछन्ति। एपटे आम बर्तमान जाऊँ उदला केते सुंदर रास्तार नहीं
ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲୋଡ଼ିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଏବେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ରାଜା 12 ଚକିଆକୁ ପଳେଇଛି। ଆଉ 5-10 କିଲୋମିଟର ରହିଲା ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ିର ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ଅତି ଜୋର। ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଖାଲି କରି ଘର ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି 8ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛୁ। ରାସ୍ତା ଉଦଳାର ରାସ୍ତା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ରାସ୍ତା ଏବଂ ତା'ର ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଗଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ପୁରା ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଗଛ ଅଛି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ୟାର। ଅନଲୋଡ଼ିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଡ଼ି ଏକା ସହିତ ଆସିଛି। 1, 2, ଏଠି ଆମ ଗାଡ଼ି 3, ଏଟା 1, 4, 4ଟା ଗାଡ଼ି ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଅନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ମାଲ ଜାମ୍ ଅଛି। 2ଟି JCB ମେସିନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଲିୟର କଲେ ସେଇ ପଛପଟରୁ ମାଲ ପଡ଼ି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ JCB 3DX। ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆମ ଗାଡ଼ି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୋଡ଼ୱେଜ୍ର 3ଟା ଗାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି କରିକି ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ।